meminta para peserta supaya menutup mic masing-masing untuk mengelakkan sebarang gangguan sepanjang sesi perkongsian daripada panel jemputan kita nanti. Terima kasih. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Eco-Campus saya ucapkan kepada panel jemputan dan para peserta sekalian. Selamat datang ke sesi perkongsian bersama alumni bagi program Kimia Industri sempena Career Fair Fakulti Sains dan Sumber Alam. Saya berharap para hadirin sekalian dalam keadaan sihat walafiat. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Nelly Awing, pelajar tahun 3 Bioteknologi selaku moderator anda pada hari ini. Harap hadirin sekalian dapat kekal bersama saya dari permulaan sehingga ke akhir program nanti. Untuk makluman tambahan, kita akan adakan sesi soal dan jawab selepas sesi perkongsian ini dan sekiranya para peserta mempunyai soalan yang ingin diutarakan kepada panel jemputan kita, anda boleh membuka mic untuk bertanya secara langsung atau komen di ruangan chat yang telah disediakan. Para peserta boleh menggunakan peluang ini untuk bertanya kepada panel jemputan kita sebagai panduan anda ketika menjadi pelajar tahun akhir dan juga selepas bergraduasi. Bagi memberkati aktiviti kita pada hari ini, saya ingin menjemput para hadirin yang beragama Islam untuk membaca Al-Fatihah, manakala yang bukan beragama Islam boleh membaca doa mengikut kepercayaan masing-masing. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya memperkenalkan panel jemputan kita pada hari ini, izinkan saya untuk kongsikan serba sedikit tentang Career Fair Fakulti Sains dan Sumber Alam. Career Fair Fakulti Sains dan Sumber Alam yang bertemakan My Brighter Future ini diadakan untuk memberi pendadahan dan persediaan kepada mahasiswa-mahasiswi terhadap dunia pekerjaan selepas bergraduan, menjalinkan hubungan antara mahasiswa-mahasiswi dalam persaingan sehat selepas menganjak ke dunia selepas bergraduasi, serta menghimpunkan pelajar-pelajar tahun akhir untuk mendapat pendedahan terperinci mengenai persediaan selepas bergraduan. Baiklah, tiba masanya kita ke sesi utama kita pada hari ini, iaitu sesi perkongsian bersama alumni bagi program Kimia Industri. Untuk makluman sekali lagi,
Kita akan adakan sesi soal dan jawab selepas sesi perkongsian nanti, dan sekiranya para peserta ingin mengutarakan soalan kepada panel jemputan kita, anda boleh membuka mic untuk bertanya secara langsung atau komen di ruangan chat. Sebelum memulakan sesi utama kita, saya ingin memperkenalkan panel jemputan kita pada pagi ini, iaitu Encik Nusri bin Haji Jabi. Selamat sejahtera Encik Nusri, apa khabar? Very good morning, Eli. Alhamdulillah, sihat. Okay. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Nusri kerana sudi meluangkan masa sebagai jemputan khas kita pada pagi yang indah ini. Terlebih dahulu, saya ingin menceritakan serba sedikit tentang Encik Nusri. Beliau merupakan graduan Universiti Malaysia Sabah tahun 2002 dalam bidang kimia industri. Beliau kini memegang jawatan sebagai Roving Offshore Installation Manager di sebuah syarikat yang pasti memang dikenali ramai, iaitu Petronas Carigali Sabah Assets. Di samping itu, beliau dahulu pernah menjalani latihan industri di Sabah Gas Terminal Kampung Gayang Tuaran. Nampaknya kita amat bertuah pada hari ini dan dapat mendengar perkongsian daripada Encik Nusri yang cukup berpengalaman dalam bidang kimia industri. Tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput Encik Nusri untuk memberi perkongsian beliau. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Okay, Assalamualaikum and very good morning to all my beloved student lah. So basically, those yang tahun 3 ni macam anak saya juga lah kan. So, okay. So Alhamdulillah, I have about 46 audience today. I would say thank you to Nelly and team lah for inviting me to share my experience lah. So basically today is sharing my personal experience. Just in case maybe next time you want to use this experience for you to ni lah during your first step masa bekerja nanti selepas belajar nanti kan, really. So to all the Career Fair punya organization, thank you for your kindness lah memilih saya sebagai salah seorang presenter lah. Okay. So basically to share you, saya one of the graduate UMS 1999 lah. I started my study dulu kami di Telekom lagi. Masa tu college utama belum buka lagi. So saya study di college Telekom, stay di Indah Permai. But alhamdulillah sempatlah juga belajar di my second year, my second year lah, start belajar di kampus utama lah. So until I graduated lah. Okay. So, I'm one of the graduate from industrial chemistry. Thankful, one of my lecturers sekarang masih ada lagi, Dr. Naomi, still di UMS. Dr. Suhaimi is one of my lecturer lah. Okay. I think thank you juga, they still continue contribute lah to UMS. Focus recommendation to Dr. Naomi lah and Dr. Suhaimi. Okay. So, okay. Proceed to the next presentation kan. Just to introduce myself lah. Okay, thank you lah. I think thank you to all, to Nelly, Dr. Noemi, Dr. Suhaimi, UMS lah. To my family, to my friends yang support me lah. Because of them, I'm here lah today. Okay, so to pengurusan UMS, Dekan, they are the one yang really contribute to my personal career. So I will be here kalau UMS tiada kan? It could be I still in that other position kalau saya tidak datang ke UMS tempoh hari. If I not decided to further study lah di UMS. So
So basically, I'm from Semporna. My kampung is Semporna. My hometown is Semporna. So I was born in Kampung Saloka 4, Pulau Bumbum, Semporna. I believe kalau you search nanti Pulau Bumbum tu one of the biggest pulau lah di Semporna. It's quite nice kampung. On the left side is Kampung Saloka 4 lah, whereby one of my my aspiration to build Tafiz lah. On the right corner, top corner tu warna hijau kuning tu Tafiz, insyaAllah akan buka dalam masa terdekat ni di tanah atuk saya Haji Salasan ni. Okay, yang kampung di sebelah di bawah ni Kampung Kabimbangan lah. Okay. Kampung Kabimbangan ni juga is one of my kampung juga, di mana saya dibesarkan di Pulau Bumbum. Okay. Ada Google Map address di bawah tu, so you can just click and search lah. So basically I started my life as a kampung boy. Okay. So this is my kampung, very nice. Kalau tengok anak saya lah, anak Safis yang ambil drone kampung saya lah. So you can see Boy Dulang, semua memang very nice kampung. Okay. So actually in life kan, for you to success tu, you must have friend. Friend is not only just a simple friend. So basically friend is my family lah. Okay. Because with your friend and family, you can actually contribute. You play a role as a real human lah. Sebab friend and family ni satu a good so-called a very critical formulation for you to success. Macam dos yang anak-anak saya di MS ni, you really fully dependent dengan you punya kawan, you punya roommate, you punya coursemate. So basically, your friend is your family. So I hope that this part of the element yang I need all the young generation lah embedded dalam dia punya hati dia lah. Okay, friend and family is one lah. This is the one yang really akan support you. This thing banyak bantu you nanti. Bila in the career kan, in your personal life, kawan-kawan you yang akan banyak membantu you nanti. So that's why I started from today. Your friend is still family. You must love them, okay? Don't burn the bridge. Kawan-kawan jangan bergaduh. Make sure your friend is your family. Your housemate, you punya roommate, your coursemate, this is your punya family. Jangan make a conflict, okay? So if you look at COVID kan, COVID really affect our business lah, our study, our life. Kalau kita tengok kan every day, it's not only our even our close family so affected. Okay, so COVID really changed our business. COVID really changed our life. COVID really changed how we study. Alhamdulillah, COVID introduced new style of life lah, online learning, online sharing. So COVID really bring a good so-called good strategy for us to survive. So COVID bring new things lah. I hope our new students prepare for this new strategy, new of life. Okay. So kita selalu ramai lah budak-budak take granted kan. Saya nak baca quote ni dulu. When you arise in the morning, think of what precious privilege it be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love. Okay? So pagi-pagi kan kita, alhamdulillah dosa Muslim tu bangun pagi subuh, solat subuh kan. So bersyukur. Kita masih hidup, masih boleh bernafas, masih enjoy, masih ada yang mencintai kita kan. So ramai orang budak-budak take granted, esok pagi dia bangun, dia masih boleh bernafas, ramai. It's not only the student lah. So basically a lot of people outside there yang take granted lah. Okay? So, di Sabah, di Malaysia ni kita sangat bersyukur. Bangun pagi ada air, bangun pagi ada roti canai, bangun pagi ada elektrik, bangun pagi ada wifi, bangun pagi ada family di sebelah, take granted. Okay? Ramai di negara-negara lain macam di Syria, di Sudan,
Tiba-tiba bangun pagi tiada Perdana Menteri, hilang Perdana Menteri, hilang jawatan. So a lot of people outside there take granted lah. Okay. So basically in life we have to bersyukur. Bersyukur dan terus bersyukur. Yeah. Okay. This is one of the element, tarik friend, bersyukur. This type of element ni mesti embedded dalam jiwa kita. Jiwa setiap remaja lah, anak-anak saya di UMS ni kan. So you kena perlu start family, friend dan bersyukur. So this is the foundation. Bila you sudah start benda-benda ni, so the rest of the life cycle tu dia akan mudah. Okay? You kena bersyukur. Okay? This is one of the pulau di kampung saya, memang very nice. Okay? Sangat cantik. So this just to quote Oprah Winfrey punya quotation lah. Be thankful for what you have. You will end up having more. Okay? If you concentrate on what you don't have, you will never ever have enough. Ingat ni, bersyukur. Kita bersyukur, okay? Foundation tu penting. This is the foundation yang I have to start with the foundation dulu. Sebab if this foundation betul, insyaAllah yang the rest of the process tu akan lebih mudah. Okay? So, Al-Quran kan. Dan ketika Tuhan kamu beritahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu. Dan sungguh jika kamu ingkar, sungguh azabku amatlah keras. Ingat ini, syukur dan keras amaran Allah itu. Siapa yang tidak bersyukur, azabnya sangatlah keras. Okay? So, okay, we start. Kita sudah start dengan tadi itu, basic tadi itu. Friend, family, bersyukur, don't take granted. Kan? So, I just to share my career journey lah. So, I started my career tu lepas SPM, 1992. Masa tu umur saya 17 tahun lebih. From kampung boy. Okay? I use my SPM lah. Just to start my study to SPM. And then I fill up one of the inilah, INSTEP lah. Institut Teknologi Petronas ni di masa ini di Terengganu lah. Alhamdulillah kita sekarang ada di Kimanis. Di Kimanis tu kan, di sebelah depan SOGT tu. Di Sabah kita sudah ada lah. Masa zaman saya dulu 1992 tu di Kerteh, di Terengganu. Okay. So lepas PM saya dapat result tu, I fill up the form dulu. Form pakai telegram saja, bukan telegram yang sekarang ni, telegram kertas saja. Kita isi kurang itu. Berapa, tulis nama, tulis SPM pangkat berapa, antar. So that is the turning point lah, how I started my career with Petronas. And then I go for the study tingkatan 6 sains di SMK Kuala Tawau. So during that time saya ketua kelas lah. So saya ketua kelas di SMK Kuala 6 sains, tingkatan 6 sains. So during the first week of the orientasi itulah saya start orientasi. Then second week tu one of my classmate datang jumpa saya. So saya ketua kelas lah kan, konon sekolah ketua kelas. So one of my classmate jumpa saya, minta kebenaran, esok dia cakap, Cip, bolehkah saya mau cuti esok, saya mau pergi interview lah. Aku got surprise lah juga, interview apa? Baru lepas tingkatan 5 mau pergi interview sudah. Dia tunjuklah one of the simple telegram tu, bukan yang telegram yang kita ada di handphone sekarang. Dulu telegram tu kalau dia ada macam kertas, dia lipat tu, besar begini saja. So dia lipat, dia tunjuklah sama saya, calling for interview, Petronas lah, Petronas INSTEP. Oh, aku surprise juga, sebab saya pun dulu saya memohon juga, tapi saya tidak kena panggil Pak. Kesian juga mungkin, tidak kena panggil interview, kawan saya kena panggil. Cakap, macam mana ya boleh kena panggil? Saya pun ada memohon juga. Dia cakap tak tahu. This is my telegram. I'm going to go for the interview tomorrow. Cakap, okay kalau macam itu kita cuti sama-sama. Saya escape dah pergi kelas hari esoknya itu. Saya ikut sama dia pergi interview. Okay, so this is the point yang you all kena lock dulu, lock in your mind. Okay, this is one of the point you all kena ingat, lock in your mind. Rezeki itu, bila Allah hantar kan, doesn't mean dia bagi direct to you rezeki itu. It could be through somebody juga. Okay? And then dua benda penting saya buat. Satu, saya terima surat, I decided go for interview. Okay?
I decided go for interview. Sebab I strongly believe Allah send me a message lah. You have to be opportunist in life, kan? So one of the element tu, you have to be opportunist in life, and then Allah send you a message. So saya pergilah juga. Saya pergi dengan kawan saya itu. During that time, kami ada 30 orang interview Petronas. Buat 30 pack something lah, lebih lah. Di public bank di Tabau tu nak. So I just go there pergi interview. Saya interview dengan kawan saya. End up, I personally talk to the one of the panel. Saya cakap, tuan, saya dah memohon, tapi saya tidak dipanggil interview. Tapi saya kompeten dari dia, saya layak dari dia. My result is much better than the kawan saya ni. So I request, if possible saya ikut interview juga. So dulu tu dia ada not online kan, mana ada online dulu, pakai kertas saja. Oh, okey lah kau datanglah interview. Okey, kau masuklah interview juga, tidak ada masalah. Okey juga, boleh masuk interview. Itu dulu Itu dulu kita boleh apply. Sekarang tak boleh sudah. Sekarang semua benda tu online. You have to be registered online. If you are not registered online, you memang tidak akan di-interview. So that's why COVID tadi itu penting. They change everything. For those millennial, you have to register online. Baru orang boleh interview you. Okay? Saya tadi hanya boleh apply tahun 1992. 2021 is totally no sudah. Okay? So you taklah boleh berharap use my case untuk you punya case. Tak boleh. You punya case now, you have to register online. Make sure all you punya result betul. And then check WhatsApp, email every day, every second. And then berdoa lah. Okay. Itu dulu lain, sekarang lain. Okay. So I go for interview, Alhamdulillah, I got through the interview. Kami 2 orang saja. Yang kawan saya yang bawa saya tadi itu hanyalah introducer. Allah hantar dia introducer. Tidak dapat dah, kasihan dia sambung dia dalam 6. Saya jalan pergi Kuching lah. So my first air ticket to Kuching paid by Petronas. Okay. That is my first flight. So paid by Petronas lah. So that's my first career by Petronas. All the expenses tu paid by Petronas lah. And then saya belajar 2 tahun. You could imagine, you're from kampung boy, langsung bahasa Inggeris ni left and right saja. Okay? My bahasa Inggeris ni left, right, forward saja. Itu saja. Kampung boy. You just imagine kampung boy 1992. Bahasa Inggeris left, right, forward. Say hello, thank you saja atau I love you, itu saja yang kita boleh ingat dulu. Very tough lah dulu, 1992 very tough. So saya punya lecturer is from Scotland, Scottish, Australia, British, England, Filipino. So saya belajar memang guna kamus lah. Tapi alhamdulillah after 3 months boleh sudah emulate, boleh sudah berbahasa Inggeris dengan agak inilah. So that's the challenge lah. So in life tiada yang mudah. It's very tough, very challenging lah. You kena accept this is the process yang you kena lalui. I have one of my friend juga orang Labuan lah. He's quite kaya waktu itu. Dia pick up dia punya barang balik. Dia bawa bag dia 3 bag, dia balik pun dengan 3 bag. About bulan ketiga. Orang kaya Labuan lah. Okay. Then I jumpa budak tu juga. Bila saya kerja, saya jumpa dia juga. Tapi dia mau kerja lah. So this is how I started my life. So saya my first position appointed juru teknik safety lah. Di Petronas Methanol Labuan. Okay. Petronas Methanol Labuan now is plan 1 and plan 2 lah. So after that, I move on to juru teknik process. So Petronas ni, bila kita study, masa saya study dulu, ada kontrak lah, 5 years of contract. So you have to complete the process of 5 years tu, baru you boleh move on to the other company lah. So memang dalam my personal aspiration, I have to be in my personal life, saya mesti graduated lah. At least I had 1 scroll of paper. So I start belajar, I start kerja. Second year start apply UiTM Dungun. Third year Middlesex University saya apply. Dapatlah, this is all the way dapat offer. Rezeki Allah bagi. Second year saya dapat offer Hawaii University, Middlesex University. Fourth year saya dapat one of the university juga overseas. Tapi because of the contract, I cannot get through. I have to complete my contract 5 years.
So alhamdulillah, on my 5th year of contract, saya apply for UMS lah, kimia industry. This is my first life lah, start with kimia industry. So I enroll masuk tahun kelima, saya masuk UMS after end of my contract lah. Saya left everything, saya tinggalkan kerja saya yang gaji beribu-ribu. Masa itu 1994, I left everything, gaji beribu, all the medical, all the expenses by Petronas tu saya tinggalkan. So that is another turning point. Okay, the decision yang you kena ambil juga, walaupun pahit. My parents pun quite surprised sebab saya waktu itu saya sudah ada anak satu sudah. Anak saya Muhammad Anas Hafiz, one of the student kimia industry, UMS juga. Okay, lecturer dia dengan lecturer saya sama. Okay, so 5 tahun itu, the decision yang saya buat 5 tahun itu, kalau saya tidak buat, kalau saya duduk terus kerja di Petronas Metanol Labuan, saya stay di sana, dia akan ambil masa 14 tahun untuk saya jadi eksekutif. So kalau saya stay, I need another 9 years untuk saya jadi eksekutif. Okay? So that's why that is the turning point itulah. Kalau kita tengok saya punya presentation tu kan, nombor 3 tahun tu dengan banyak duri-duri tu. Merah dan duri. Actually, it's sakit tau. That's why the gambar tu really, you sudah waktu itu sokol ada gaji 1994 tu dengan gaji beribu-ribu ringgit. And then you tinggalkan semua. You tinggalkan anak bini, you tinggalkan gaji you. Okay? Because of you punya personal career aspiration lah. In your life, saya mesti ada scroll, mesti ada ijazah. Okay? So it's very tough. Saya kena bersaing dengan budak-budak kimia industri. My classmate was about 120 packs ke waktu itu. Satu kelas 120 orang. Okay? Compete dengan dos yang STP 4A, dos metric student yang 3.4, 3.5 pointer tu. So being so-called all-timer, lama sudah tinggalkan belajar, join them, hidup bersama, makan bersama, makan Maggi bersama. So this is how we call friend and family tu, itu penting tu. So friend and family tu lah yang akan develop you, tolong you. Okay? Jangan hidup seorang diri di bilik, berkunci di bilik, jangan. This is how life really critical. Your friend is your family. Okay? This is very critical, ingat tu. Penting tu, kawan tu is your family. Jangan bawa gaduh kawan, okay? Hidup seperti kawan yang baik lah. So, I've gone through very tough lah. 3 tahun saya study di UMS tu very tough. Pointer memang agak teruk lah. Tidaklah sampai 3 pointer lah. 2 point something saja. Itu pun mau pengsan sudah. Okay? I graduated with 2.5 CGPA saja. 2.5 saja. Okay? I quite surprised budak-budak sekarang boleh dapat 3.4, 3.2. Oh, agak terkejut lah. My time dulu di UMS, I only graduated some of my friends 3.2, 3.3. Itu pun sudah happy sudah. Okay, I graduated 2.5. Okay, alhamdulillah. After saya cuti seminggu, majikan after end of the semester kan, cuti seminggu, majikan saya call saya balik. Call saya balik ke Labuan. Terus kerja ni, cuti seminggu saja, end of the semester. Masa saya belajar tu alhamdulillah juga I was paid by Petronas jugalah. Fully sponsored by Petronas juga. So basically majikan saya ni banyak tolong saya dari saya SPA sampai saya graduate pun all my life paid by Petronas lah. Okay. So thank you to my majikan jugalah yang really support me lah. This is support. Okay. So my first assignment was a plant superintendent lah. Plant superintendent ni basically taking care of the plant. So you are the supervisor, team leader, you are the leader ELT team lah yang akan manage the process tu. So asset about 4 to 5 billion, you have to take care of that 5 billion asset tu. With losses kalau you buat some mistake, 1 juta satu hari dia punya losses dia. Okay? If you are doing a wrong decision, wrong operatorship, we're going to lose about 1 million something per day. Then for you to start, it costs you about 7 days. Okay? So this is,
you must prepare yourself. Even if you are young fresh graduate, you must prepare yourself to take this challenge. To manage the asset yang harga dia 4 billion, and then losses, business losses one day is 1 million something. So this is the value yang you kena embedded dalam jiwa you. You must ready for this one. Okay, kita bukan bisnes yang jual goreng pisang rugi pun RM30 satu hari ya. Okay, so those young graduate, you have to prepare yourself. Inshallah one day if Petronas taking you as one of the team, you must ready. This is the value you kena simpan. You are operating 4 billion asset, okay, and then losses 1 million per day. So ingat tu, you ready. You jangan just simply graduate ni, bila you first engagement tu you cakap, okay, bolehlah ada juga bos yang nanti tanggung kan. So you prepare yourself. This is the risk yang you can ambil, okay. I move on because of my background, konon-kononnya kimia industry, so they choose me go to chemist jugalah. I move on to chemist. Lepas tu doing testing in the lab, do verification, being a competent person as a chemist. So I personally just move on. So whatever my punya majikan request me to do that, then saya okay saja. I move to chemist. But my aspiration tu saya memang mau balik KK lah. KK is the best place to stay lah kan. Paling cantik, ada pulau, ada gunung. Dan di Labuan tu isolated Bang Nelly. Di Labuan very isolated. Sometimes you have to go travel kan. You kan tunggu ferry lah, declare itu, declare ini. So cinta di Kota Kinabalu tu terus mekar lah kan. So I'm requested to transfer lah. So dulu tu transfer tu, sebab based on my personal experience dulu masa saya technician, memang quite tough, memang tak boleh transfer. End up sampai saya at point tu, saya habiskan kontrak saya pergi study PGMS. Just to keluar tu, okay? Very tough. So that's why itu penting tadi, friend tu, okay? Friend is your punya family. Kebetulan alhamdulillah saya ada kawan waktu itu di Sabah, Petronas Carigali. So this is critical, that's why you kena ingat tu, friend tu penting. Friend is your family, ya. That's why tadi, the foundation yang saya tanam awal-awal tadi itu, this is very critical. Kalau you ada paper, for plate pun, you tiada character foundation yang betul, you tiada friend networking yang betul, you're gonna tough in life. You're gonna tough. So that's why, make sure you ada proper foundation, prepare yourself for the biggest challenge, and then you ada networking yang bagus, So alhamdulillah, I have my very beloved friend. Thank you. So successfully transferred to Kota Kinabalu, Petronas Carigali. Welcome on board to Petronas Carigali lah. 2006. Okay. So this is how I started my life lah dengan Petronas Carigali. My first assignment, I back sebagai ni lah, IGP lah. IGP ni bukan yang ketua polis negara itu. Okay. Integrated gas planner for Sabah asset. From chemist, now I'm a planner. Okay, this is how Petronas move people. This is how Petronas expect you to deliver. If you look at my movement to member every 3 years, move all the way. Okay, so agility, readiness, strength. You must embedded sudah, foundation sudah kena betul sudah. Okay, Nelly? So, from chemist, I go to integrated gas planner. So, integrated gas planner ni basically, I'm a team leader for Sabah, Petronas Carigali, plan for gas supply and demand for Sabah, the whole Sabah. Okay, so if I do bad planning, so will be in fact bad business to Petronas lah. Okay, so alhamdulillah I survive. I do a proper planning enough with during my tenure di Sabah Gas as a gas planner. Kita berjaya. I personally involved in set up power station lah. Actually supply karan di Sabah ini memang agak critical, elektrik, okay.
Kalau orang Sabah panggil karan, tapi kalau elektrik lah, bekalan tenaga elektrik di Sabah ini memang kritikal. It's about 60% of the power supply di Sabah ni, satu Sabah ni, dibekalkan gasnya dibekalkan dari Kampung Gayang ini. Jadi kalau gas di Kampung Gayang ni tiada, 60% karan di Sabah tiada. Okay, so this is how critical dia tu. Dulu kita memang electricity power memang very critical. So we successfully build up another Ranhail Powertron number 2 just to take care of power supply to Kota Kinabalu, Sabah lah, basically. And then kita successfully juga put in the planning Samur. Samur ni Samur di Sipitang. And then kita develop lagi satu power plant lagi di Kimanis just to meet the power supply for Sabah. So basically, alhamdulillah, that is my success story juga lah during saya punya as a integrated gas planner for Sabah Asset. And then I moved back to terminal as a production supervisor lah. So taking care of the terminal, integrity, HSC of the terminal lah. So alhamdulillah, tiada interruption. So we just continuously doing business. And then power supply to Sabah so maintain, sustain. Okay. After that, my majikan request me to transfer ke offshore lah as a platform supervisor juga. So platform supervisor tu I'm taking care of one of the cluster of the platform. Ada 8 jacket. So 8 jacket ni production dia punya asset value dia about 6 billion. Okay, asset value dia 6 billion. At one time, saya pernah manage orang di laut. Di laut, 1,000 orang. Di laut tu ada 1,000 orang, ada 4 work barge, ada 2 drilling barge, ada beberapa standby board, fast crew board. 1,000 orang during maintenance turnaround. So ini yang one of the challenge lah. I mean, you have to prepare yourself. Prepare you for your foundation. How smart you are, kalau you tiada team yang betul, you tiada friend, you tiada family yang betul, you will collapse. Okay? Managing 1,000 orang kontraktor yang buat kerja high risk activity. Okay? Aneli? Kita bukan managing my team 46 orang. 1,000 orang. Okay? Alhamdulillah, we do it successfully. Okay? Kalau you all still remember, I think Naga 6 kan, platform drill ship yang tenggelam tu di Sabah tahun ini kan? Ada satu kan? Yang drill ship tenggelam tu. So one of that drill ship, saya pernah datang ke tempat saya lah. So that is the challenge. Nanti saya akan tunjuk gambarnya dari belakang tu. Okay? After kerja di offshore, next saya punya assignment is head of safety lah. So saya pindah ke office semula. Welcome back to office. Okay. I return back to office as a head of safety, Sabah Asset. So basically Sabah Asset ni, I'm the head of safety lah. Satu Sabah ni. So I'm taking care the whole Sabah. Saya the biggest challenge in my life doing as a head of safety is managing pipeline. Yang kita punya pipeline dari SOGT ke Bintulu. Okay. 600 km lebih melalui go through Banjaran, Crocker yang very active. Every day they still keep moving alive kan. Kita punya Banjaran Crocker ni. That's the biggest challenge. Masuk hutan, keluar hutan, managing the pipeline through kampung-kampung orang. Okay. So, very tough. Ini memang very tough. One of the biggest, the most tough assignment lah saya rasa. Sebab you deal dengan orang-orang kampung, you go through the pipeline kampung dia, you have to roboh rumah dia. Okay? So safety pun kena manage juga situ juga. Deal dengan dia orang. You just as a safety tu kena manage dia. And then you manage orang kampung tau, bukan you manage pengarah. Kalau manage pengarah ni senang kan? You have to manage orang kampung ni, the biggest stuff. You ambil tanah dia, you langgar rumah dia. Okay.
and to ensure the business still ongoing. Okay, so this business memang really generate cash lah to Petronas. Okay, so and then after that, after 3 years di Sabah Asset, the head of safety, I moved to Roving lah. So Roving Offshore Installation Manager. So basically Roving ni maksud dia di Sabah ni ada empat cluster. Saya di cluster di Labuan ada 3, Sumanda, Semarang, Kinek lah. Okay. So this is asset memang value dia 4 to 6 billion value dia. And then dia punya cash generation, kalau kita just to recall for you, Kinek ni dia billionaire club. Every month dia akan produce more than 1 billion ringgit Malaysia for Petronas lah. And for state government juga lah, sebab state government kita bayar kan royalty kan. Dia panggil dia billionaire club. Every month dia akan jadi billionaire. You just imagine that. You have to manage that asset yang billionaire kan. Huh? So my function as a Roving Offshore Installation Manager, saya akan rotation basis. Kalau ada OIM yang cuti, let's say ada emergency, ada cuti di any cluster, saya akan masuk, saya akan ganti dia. So dia macam pembuluh pahan ini. Gerak. So this is another challenge juga kan. Kadang-kadang readiness tu, the foundation tu lah. You must be ready, assigned anyway. Okay? So alhamdulillah, along my life di offshore ni, yang cabaran paling mencabar tu inilah peak stock itu sajalah. Tapi peak stock tu losses dia billion ringgit juga. Kita punya, we can able to deliver our crude because of our so-called peak device tu sangkut di pipe. Okay, so the whole southern production stop. We are losing about billion ringgit juga lah. So that is the challenge. 7 hari tidur 2 jam saja satu hari. Tidur everyday, tidur 2 jam, fikir macam mana kasih unplug itu babi yang stuck dalam pipeline tu. Okay? Itulah cabaran saya lah bila saya kerja di offshore tu lah. That is the biggest challenge yang saya. Tapi alhamdulillah after 5 days, after 7 days, we successfully unclog, remove the peak from the pipeline tu. So we flow back to operation. So you kena ready juga. Along the way, Allah akan cabar lah. Allah akan duga lah kan. Tapi you kena bersyukur. Out of that challenge tu, ada lagi kawan-kawan yang lebih teruk kena cabaran lah. Okay? So kena bersyukur. Walaupun you rasa, wah, kesian ni 7 hari, tidur 2 jam satu hari. Kita rasa very tough. Sebenarnya ramai kawan-kawan kita yang sengsara lagi. Macam yang di Sudan tu, kena orang tangkap lagi kena. Kerajaan Sudan tu kena orang tangkap. Mau tangkap manager dia. Okay. So, sebenarnya itu lagi teruk. Yeah? Tapi alhamdulillah saya bersyukur lah. Allah duga saya kan. So, that is the process yang kita kena lalui. Yeah? So, until today, saya masih lagi Roving Offshore Installation Manager, alhamdulillah. Thank you to my majikan lah. Masih memilih saya untuk terus bekerja. Okay? It could be one day, lulusan notice keluar kan, termination lah. Tapi doalah moga-moga Allah bagi rezeki banyak lagi kan. Okay. So we move on. Huh? So life, time flies. Life is too short. Huh? Jangan buang masa. Kalau kau tengok Al-Quran, dalam Bible semua cerita pasal time. Huh? Life is short. Every moment is precious. Huh? Setiap saat yang sekarang saya jumpa Nelly, saya jumpa student 45 orang. It's very most memorable moment lah kan Nelly. Time is flies too fast. Jangan buang masa. Ramai budak-budak yang buang masa kan, main game, membunuh alien. Bagi saya, how strong you are, how fast you punya CPU, you never kill all the alien lah. Okay? Jangan buang masa. Buatlah benda lain. Kalau you beli Pentium 7 ke, tukar everything, you never kill all the aliens lah. Jangan buang masa. Okay? Every moment is precious. We can go back to yesterday. Go back to yesterday. Whatever happened yesterday tu sudah berlalu sudah. Today will be yesterday for tomorrow. Yeah, Nelly? Then future is closer than you thought. Kalau dulu saya ingat bila saya belajar, kan anak saya masih kecil lagi. Yeah?
Rupanya dia sudah jadi student UMS, kursus yang sama dengan saya. Size pun hampir sama dengan saya. Too fast lah. InsyaAllah kita tidak tahu dia kahwin dan tinggalkan rumah kita lah. Yeah? So time is too short. Okay? Enjoy your life. Yeah? Enjoy, focus on yang ada value. Jangan buang masa. Kalau kita tengok cycle sekarang pun kadang-kadang kita tengok kawan kita tu 2-3 hari meninggal sudah dalam WhatsApp. Kena COVID, meninggal, kesian. So, tidak sempat dia. Okay? Okay. Time is too short. Okay? Ini gambar beliau saya, alhamdulillah masih hidup. Dia sudah berumur almost 90 years old. So all men young men speak about the future lah. Because they have no past. Yang tiada past, yang men tiada past. Sangat sedikit. And all men speak of the past because they have no future. Macam orang-orang tua ni tiada sudah future dia, tapi banyak dia punya sejarah dia. So most of the time dia akan bercerita dan bercerita. Okay? Ini anak saya lah, Muhammad Anas Hafiz kan. Handsome. Okay? Student TV industry. Young man listen to an old man to whom old man listen when he was young lah. Masa saya dulu, muda-muda dulu, memanglah saya dengar cerita saya punya OIM, saya punya PS kan. Tapi sekarang saya sudah jadi ni, so saya akan cerita lagi lah to the old young man kan. Okay? So this is how communication lah. Bapak saya, pakcik-pakcik saya di kampung lah, kampung Solo Kampat. So kita is a leader kan. Kalau kita tengok hadis, setiap orang tu ada leader kan. Setiap kalian pemimpin, setiap kalian akan diminta dipertanggungjawabkan lah. Okay, whatever you punya action, whatever you punya decision, whatever you take in life, you akan dipertanggungjawabkan. You akan ditanya. Okay? Ingat itu. Ini akan ditanya. So make sure you are ready for that question lah. Tapi kalau you buat baik, insyaAllah question answer tu baiklah semua kan. Kalau you buat jahat, memang akan ada answer yang jahat. Leader, as a leader, kita kena ada goal lah. Okay? You have to set a proper goal. Very valuable goal. You can ada goal. In life, every day, you can ada goal. Okay? So goal tu penting. Kalau boleh, goal tu penting. Bukannya kalau boleh. Goal itu sangat-sangat kritikal. Okay? Mesti sangat penting goal tu. You kena set up you punya personal goal. Semua orang kena goal. Macam saya kan, Nelly, saya di tab saya ni, my year goal tu ada di tab saya ni. Gambar sajalah. Saya buat rumah, simpan gambar, saving, semua di dalam tab saya simpan. Every day saya buka, saya akan tengok. Just to remind my goal lah, okay, in my life. So nanti buat peta minda lah nanti. Mau jadi ratu cantik ke, mau jadi apa ke, letaklah di sini. Okay. So this is the goal yang saya simpan lah dalam laptop saya, tab saya. Every day saya akan tengok dan saya akan buat evaluation macam mana. Betul, dapatkah capai saya punya goal. Okay. So simpan di tab, di laptop ke, dia punya personal goal. So in life, tiada yang mudah. I'm telling you. Tiada yang mudah. Cari girlfriend pun susah, cari bini pun susah. Okay? Study, physical chemistry paling susah. Okay? Paling susah. Saya physical chemistry memang sangsara saya dengan Dr. Suhaimi. Belajar memang sangsara betul saya. Minta ampun saya dengan Dr. Suhaimi ini. Dia punya subjek dia very tough. Okay? Alhamdulillah Dr. Nomi, Miss Hao, doktor yang paling mantap. Okay? Tidak juga senang, tapi kita senang belajar lah. Okay? Okay? So thank you Dr. Hao dengan Dr. Nomi lah. Walaupun susah subjek dia, tapi kita happy belajar. Okay? So in life, disrupt yourself. For the rest of us who are trying to convince themselves to try something new, the trick is not to focus on what to be gained by venturing forth, but to instead focus on what might be lost by standing still. Kalau kita tidak buat keputusan sekarang, apa yang akan kita rugi nanti? Kalau kita tidak buat action sekarang. Selalulah baca buku-buku leadership ni, Disrupt Yourself, Whitney Johnson ni, baca. Okay?
start your life baca benda-benda macam ini. Ini akan develop you punya leadership lah. Okay? So in life, stretch target. Stretch target ni contohnya, you ada aspiration, dream big. You mau capai sesuatu, tapi you tidak tahu macam mana jalannya you boleh sampai ke sana. You never know how to reach there. Okay? This is the stretch target lah yang how majikan saya, Petronas buat. This yang dia emulate lah. Target dia memang macam terlalu mustahil, tidak boleh kita capai. Terlalu mustahil target dia. Tapi alhamdulillah, if you look at our business performance for the first 3 years kan, COVID menyerang ke apa, semua company bungkus, alhamdulillah company saya still make profit. And then the profit is not for Petronas sebenarnya. The profit is we return back to all the community of rakyat Malaysia. We work for rakyat Malaysia. Petronas is belong to kerajaan Malaysia. Okay, so we return back to kerajaan. Okay, but the way of our kerja kan stretch target lah. Kita punya impian itu memang kita tidak tahu macam mana jalannya sampai ke sana. Tapi alhamdulillah, with the strategy, we still survive. And then we still making profit lah. Okay? So that is happen not by default lah. Itu dengan titisan air mata itu. Okay? Ramai kawan-kawan yang kena quarantine, kena kurung, macam-macam lah. For us to deliver our promise to kerajaan Malaysia. So, kalau mau jadi yang terbaik, leader serve di loop. Serve before being served lah. Okay? Sebelum kita tu orang serve kita, kita kena serve orang dulu. So, this is the nila. Okay? So, okay. Lepas tu, obey before being obey lah. Okay? Kita kena patuh perintah dulu sebelum kita memerintah orang. Okay? So, children, obey your parents in God, Lord for this right. Honor your father and mother. Ingat itu. Ibu bapa itulah sumber inspirasi, sumber keutamaan kita. Hormat ibu bapa, sayang ibu bapa. Sebab this is the foundation. Kalau you fail di sini, you akan rugi selama-lamanya. If you fail this foundation, you akan rugi. I'm telling you. Ramai budak-budak yang sukses for flat. Jadi head of department, jadi big guys. Tapi dia never success sebenarnya. Okay? Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa kamu. Kata ini, yang saya share ini adalah foundation, very basic foundation. Kalau you all gagal di sini, forget it lah. You sebenarnya tidak sukses pun. You tidak sukses. Ini pesan saya lah. Ini the strategi Raja Sulaiman dan semut. Hebatnya seorang semut. Semut perempuan tu kan. Siapa yang study semut tu. So macam mana hebatnya seorang semut tu lah. Manage dia punya rakyat dia. Then macam mana hebatnya Nabi Sulaiman tu juga. Dia mengurus juga semut. Jadi nanti you all jadi pengarah, jadi director, jadi apa. Ingatlah environment, HSC. Okay. So lepas yang paling penting Nabi Sulaiman dan dia berdoa lagi tu. Nabi Sulaiman ini sahabat-sahabat raja, sahabat-sahabat Nabi. Tiada lagi sekaya-kaya manusia. Dialah yang paling hebat. Tiada lagi selepas dia. Tapi yang paling best cakap kita kena quote dia. Dia berdoa lagi, ya Tuhanku, berilah aku ilham tu tetap mensyukuri nikmat tu. Bersyukur nikmat tu yang telah engkau anugerahkan kepada aku. Kita kaya macam mana pun kalau kita tidak bersyukur dengan Tuhan, kita tidak hebat sebenarnya. Okay? Ingat itu. So kena sentiasa bersyukur. Taat perintah Allah, taat ibu bapa, bersyukur. Okay? So ini hadis. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Okay? Jika kalian berbuat baik, sungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Okay? Orang yang hebat bermanfaat sebenarnya yang beri manfaat kepada orang lain. Kalau merosakkan orang lain, dia bukanlah orang yang hebat sebenarnya pun. Dia orang-orang yang rugi, orang-orang yang gagal. So ingat tu, mesti memberi manfaat kepada orang lain.
Okay. So OIM, this is one part of the one of my workstation. Saya ada office sendiri lah di platform, saya ada office. So saya punya role tu is leadership team lah di offshore, responsible for the set delivery of business lah. So memastikan business tu berjalan dengan selamat. That is my key point of my role. Walaupun semua tu task tu, so saya punya key role is to ensure business safely. So safety itu paling critical, okay? So basically all the activity itu under my purview lah, okay? So saya ada bilik sendiri, all the contractor akan datang lah jumpa saya discussion the strategy how to manage the activity lah, okay? So this is the some of the gambar lah sharing. Kita punya ada standby board yang on the left top tu standby board, ada emergency board. Di tempat saya di Airways pun saya ada polis juga, polis di offshore, polis Petronas. And then sometimes bila kena kurung tu on the bottom left tu kena kurung, ada meeting juga. You sudah kerja 28 hari kerja offshore masa Covid ni ya. Masa Covid ni kami kuarantin 14 hari sebelum pergi laut. Kuarantin 14 hari di hotel, buat swab test 2 kali, cucuk hidung 2 kali. Kerja offshore 28 hari, balik ke darat, kuarantin lagi 2 hari. So basically 2 bulan lah away from family, okay? 2 bulan. Tidur 1 hari 5 jam saja di offshore tu, okay? But we still can smile lah. Kalau kata ini gambar yang purpose saya letak smile lah. Saja mau tunjuk smile. Sebenarnya very tough pun di sana, okay? Kena angin, kena ribut, balik pergi hotel, kena online meeting lagi, okay? Meeting memang never end lah. Kalau you jadi pegawai kan, meeting tu you punya senjata tu laptop lah, laptop and handphone lah, and wifi, internet line. Sekarang lah because of COVID lah, okay? So make sure those young people ni ready lah, readykan you punya laptop, readykan you punya wifi lah. Okay? So this is happiness lah kan. Kalau kita tengok naik chopper pun fully SOP, yang kalau kita tengok bottom left tu kan, jalan gaya tu, itu saya punya wife dan anak saya lah, lambai dari bawah saja. After you kerja, yang dikurung, you kena lambai bini dari tingkap saja. This is the sacrifice you kena ready. Okay? This sacrifice tu bukan untuk you punya family saja. This sacrifice is for you punya nation juga. Untuk kerajaan Malaysia. Okay? This is how we sacrifice now. 14 hari kuarantin hotel, lambai bini, lambai anak, 28 hari kerja di laut. Dan balik kena kuarantin swab test 3 kali. Okay, this is the challenge yang masa COVID ni. That's why foundation kena strong. Okay? Ni offshore, di holiday kita masih boleh jogging. Kita akan celebrate birthday lah. Kita punya team dos yang celebrate birthday. Ada makanan yang sedap lah di offshore tu. Tentu OIM dia ada bilik sendiri. Di offshore boleh selfie lah. Macam ni di belakang saya ni ada Gunung Kinabalu. Boleh lah tapi tak berapa clear kan handphone. Tapi this is live lah di offshore. Okay, kalau kita tengok this is offshore live. Kalau tengok yang berombak ni kan. Yang berombak tu itulah kita punya workbash. Ombak dan angin tu sudah jadi permainan kita sudah. Okay. Jadi this is the challenge you kena ready, standby. Ombak. Ini yang saya katakan, Naga 6 yang tenggelam baru-baru ni kan. Sengit. Ini Dayang Topaz, kapal dia kontak dengan platform, habis semua berenang ke laut. Ini di lautan ya, Laut Cina Selatan ya, bukannya di Tanjung Aru mandi di pantai. Okay? Kalau di Tanjung Aru, happy boleh makan jagung lagi. So this is part of life yang you all kena ready. If you want to join Petronas, this is drillship lah, drillship. Ini di okay? Transfer pakai ini, and then inilah rescue lah, terbakar. So this is part of our challenge lah. This is readiness yang kita kena buat. Ini Dayang Topaz, ini workbash yang kita nak jaga. Di dalam ni kapal. Ini semua ni akan approaching you lah. You have to be responsible nanti kalau one day you all jadi OIM nanti. Okay? So untuk jadi OIM ni,
It's not because bila you sudah graduate, you sudah competent jadi OIM. Tidak. Dia panjang dia punya proses dia. A lot of competency you kena comply. Okay? Okay? Graduate tu, saya jadi OIM ni 13 tahun. 14 tahun saya baru boleh jadi OIM. Jadi graduate tu. Graduate with one scroll, 14 tahun baru boleh jadi OIM. So along the way tu banyaklah kompetensi lah dia you kena comply. Yeah? So that kompetensi itu memang agak mencabar lah. Untuk OIM di Sabah ni, dia ada 9 orang sahaja untuk Petronas Carigali. Okay? OIM yang dedicated OIM ada 8 orang sebab 4 lokasi kan. 8 orang, termasuk saya, Robin OIM 1 ada 4 orang lagi standby. Tapi last year tu saya ada 9 orang saja. Alhamdulillah tahun ini ditambah 3 lah because of COVID kan. Ada new set of changes tu, so dia tambah 1. So sudah 12 orang lah OIM untuk di Sabah Asset. So untuk you jadi competent OIM ni, you kena attend. Pertama, kalau ada degree lah, kalau ikut dia punya JD dia tu, degree in chemical engineering, any engineering. Tapi alhamdulillah saya termasuk je lah yang pure science kan. It's because of my background dulu lah. Okay. And then you have to be competent BTech. Ini BTech assessment ni every 2 years dia akan buat. Lepas tu medical, screening, health, HSC, every 2 years you kena buat. Lepas tu basic of safety emergency training ni every 2 years you kena buat. Kalau you tidak competent, you memang tak boleh manage. You tak boleh naik ke platform pun. You tidak lesen untuk operate. So this is the challenge. Every 2 years you will do assessment. Dan banyak lagi lah kompetisi-kompetisi lain yang you kena fulfill. Okay? So why we are so passionate lah? Why we are so passionate? This is the most important thing lah. Okay? We are so frontliners juga, macam doktor, macam polis, macam tentera. We are so frontliners. So kalau kita tengok petikan akhbar itu, 100,000 pengguna di Sabah hadapi gangguan bekalan elektrik. Ini 100,000 ini because of benda lain, bukan because of Petronas. Okay? If we fail to deliver our gas to Gayang atau to SOGT ya, bukan 100,000 saja. Ada 4 juta penduduk Sabah tiada electricity, tiada karan. If we fail, so could you imagine the responsibility untuk kita ambil tu 4 juta penduduk rakyat Sabah tidak ada elektrik. Okay? If we fail to deliver. So we also send support in term of cash lah. Selain daripada royalty, everything to also give cash to government juga. And then we are still at this very tough life kan, COVID ni, we are still able to deliver dividend lah to the kerajaan Malaysia. So that's why we are passionate lah. Even masa yang last 2 week pun saya pergi tu, I have to take care of one of the platform dengan minimum manpower saja. Normal manpower dia 100 orang. I have to operate that platform with 20 orang saja because of COVID punya ni lah. So this is the challenge. Bos call saya, then ready to operate with very minimum manpower. Normal operation 80 orang. But I have to operate 20 orang. Makan pun makan simple saja. Bilik cuci sendiri. Biasanya orang cucikan. So this is life yang because of COVID lah really change everything. Okay? So we are so passionate. We are Petronas belong to Kerajaan Malaysia lah. So ready, you must staff, ready, agility very high. You kena develop you punya kompetensi very high. Ready. Kalau you nak join Petronas as OIM. Okay. I think that is end of my sharing. Kalau ada Q&A boleh tanya. Kalau saya boleh jawab, insyaAllah saya akan jawab. Kalau saya tidak boleh jawab, mungkin saya boleh PM sharing ataupun inilah akan share lah. Okay, Nili, I think that's all. End of my sharing. Kalau ada Q&A mungkin boleh pass lah, buka mic dan tanya saya lah.
Okay, thank you to all audience anak-anak saya ni. Semoga you all berjaya lah. Thank you. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Nusri atas perkongsian yang sangat berguna sebentar tadi. Diharapkan agar semua peserta dapat memanfaatkan apa yang telah disampaikan oleh Encik Nusri dengan sebaiknya. Baiklah, kita teruskan dengan sesi soal dan jawab dan juga saya ingin meminta para peserta untuk kekal sehingga ke penghujung program kerana kita akan adakan cabutan bertuah selepas sesi soal dan jawab nanti. Jadi yang ada soalan boleh type di chat ataupun boleh buka mic anda untuk bertanya secara langsung. Saya dululah, saya ada soalan. Mungkin Encik Nusri boleh kongsikan sedikit tips bagaimana pelajar-pelajar tahun akhir yang mungkin ada yang berminat untuk bekerja di Petronas, macam mana cara untuk memohon pekerjaan di syarikat tersebut. Silakan. Okay, Nelly, thank you. So basically nowadays memang digital lah kan, semua orang tahu tu. So go to Petronas website. Di sana ada internship pun ada, memohon kerja pun ada di sana. So make sure you update you punya resume, upload di online lah. So basically Petronas is fully online punya application. Okay. And then one part of ini networking jugalah, yang saya cakap tadi tu lah. Networking tu very critical. You upload online semua, make sure okay, gambar biar official lah. Gambar tu janganlah hantar gambar selfie di belakang Gunung Kinabalu ke apa ke. Gambar make sure ukuran pasport official. Okay. Dan dia punya resume yang cantik, PDF tu upload. And then pointer lah. Pointer CGPA sekarang, dia cakap lah kan, dia cakap 3.0 above. Dia cakap lah 3.0 above. Tapi masa saya di office tempoh hari head HSC kan, sebab kita akan dalam cluster engineering and fuel science lah. Okay, dua ni. So macam chemical industry ni dalam fuel science kan. Dia punya challenge now, budak-budak chemical engineering pun dah masuk dalam kita punya pool juga. Limpahan tu kan. And then the best part dia, chemical engineer ni, di pointer dia 3.4, 3.6. So this is the biggest challenge now lah. Actually some of the position tu macam contohnya chemist. Chemist is memang chem industry punya box lah. So memang chemical engineer tidak akan dapat masuk ke sana. Tapi chemist ni tak banyak position pun, kadang-kadang 2, 1 saja. Kalau methanol labuan tu ada 1 atau 2 saja chemist. So tunggu dia retire agak lama. Okay. So that is the challenge yang you kena fulfill juga lah. And then kalau boleh, you boleh start you punya CGPA 3 point something and above, 3.4, you start internship tu dulu. Masuk dari peringkat awal internship sampailah kalau ada opening insya-Allah dia akan bagi lah interview. And then one of the criteria tu sekarang HSC lah. Sebab HSC ni chem industry boleh masuk. Tapi you must prepare yourself lah juga untuk itu. Basically kalau you rasa you mau join, make sure you ada beberapa kompetensi, HSC kompetensi lah macam green card, SHO. One of my new staff yang lepas saya live tu, I have one of the UMX chem industry juga student. Budak ex chem industry, dia masuk HSC. Tapi dia SHO. Certified High Officer. So dia kerja dengan port 3-4 tahun macam tu, dia punya experience. So basically you have to mix you punya chem industry dengan SHO, berapa HSE kompetensi lah. Yeah? So I think that is one of the strategy yang budak-budak chem industry perlu put in place lah. Okay Nelly, answer you punya question ni. Ya, okay. Okay, kita ada soalan dekat chat.
Kalau boleh Tuan share tips macam mana mau pilih company untuk buat internship. Okay, yang macam saya share tadi tu, kalau yang Petronas ni, internship tu as long you punya pointer 3.0 and above. Okay, itu. Kedua, you upload online proper resume, proper aspiration, you buat resume nanti. I believe semalam ada sudah kan how to do resume kan semua kan. So upload online yang Petronas web tu. Lepas tu networking lah. Networking ni bukannya pre-requirement tapi really banyak membantu sebenarnya. Tapi okay, untuk Petronas sekarang, due to COVID 2 tahun, kita memang tak ambil budak internship sudah. Because kalau kita tengok polisi majikan tu kan, tidak membenarkan sebarang outsider untuk masuk ke fasiliti Petronas. So that's why it's quite tough juga untuk 2 tahun ini yang kita agak limited lah ambil student. Okay? That is the challenge lah. Tapi tips dia tadi tu, kalau you nak join Petronas, upload online, proper resume, gambar pasport. Kalau boleh tulislah dia punya achievement masa university tu. Most of the leadership punya proses tulis. Then what you want to learn from Petronas. So, and then CGPA lah. CGPA itu penting. Okay. Okay. Ada lagi soalan-soalan? Kejap. Yang lain kalau ada soalan boleh type ataupun buka mic saja. Buka mic saja. Ya. Daripada saya lah. Mungkin Encik Nusri boleh kongsi apa persediaan Encik Nusri ketika menjadi pelajar tahun akhir kimia industri sebelum bergraduasi. Okay, kalau saya dulu, alhamdulillah kan Allah bagi saya nikmat yang banyak lah. Sebab saya memang ex-Petronas staff. And then, bila saya started my study tu, saya memang sudah ada planning sudah tu. First year, second year, third year, saya sudah ada planning sudah. Apa saya punya paper yang akan saya buat, final year thesis tu saya buat, saya sudah ada planning sudah. Sebab saya memang staff Petronas. So, saya dah study dah untuk jadi staff Petronas. Kalau kimia industry, the highest probability my next assignment will be chemist lah. Kan? So, bila saya chemist tu, saya punya paper thesis saya tu memang saya buat pasal chemist saja, ready sudah. I start learn that process. Saya punya title pun saya sudah pilih tu, buat analysis lah. So, you cannot plan benda ni. Let's say kalau you minat jadi kerja Petronas, you jadi chemist, this is the process you perlu buat. Start daripada you punya subjek tu, you kena score lah subjek-subjek tu. Kedua, you punya paper, final year paper tu, you kena buat lah yang berkaitan dengan chemist. Ketiga, masa you practical LI tu, you start practical di situ. You plan dah awal-awal. Dari year 1 tu you dah plan dah. Begitu. Kalau contohnya macam mau jadi kerja bekalan air kan, so you punya third year paper tu, you kena start lah bekalan air punya analysis. You dah plan dah yang tu. You kena plan. Jadi tidak boleh main tangkap. Tangkap saja apa yang ada, tangkap saja. Itu memang tak dapat lah. Okay. Ada soalan lain lagi? Lagi Encik. Saya ada soalan. Apa pendapat Encik tentang, kan selalu orang akan kata yang student pelajar perempuan ni susah mau masuk Petronas, lagi-lagi macam kerja offshore. Macam is it true or not? Thank you. Okay, thank you Adik Nur Azilah. So basically bukan dia sukar masuk. Kalau Petronas ni memang kita comply to proportion of no gender punya ni ya. Kita memang tidak ada gender punya ni lah. Tapi in term of task assignment tu yang kita agak mencabar lah. Kita ada
kita ada beberapa terminal superintendent perempuan. Okay. Kita pun pernah melalui OIM perempuan. Kita ada. Dan kita pun ada supervisor perempuan. Pun kita ada. Even sekarang pun di Sabages, kita punya supervisor perempuan 2 orang. Okay. Jadi population kita perempuan di, okey lah, perempuan kalau kita tengok average sekarang memang population dia 30% lah. So kita akan fill up the position tu 30% dengan perempuan. Cuma itulah tadi yang bila kita refer to offshore tu, okey, saya personally kontraktor saya punya kontraktor service provider saya ada perempuan yang buat scaffolding ni, yang scaffolding buat structure ni, tahu kan? Perempuan. Tapi itulah masa bujang bolehlah buat kan. Tapi kalau sudah mengandung sudah tak boleh, sudah memanjat. So that is the challenge lah sebenarnya pun. Biologically Petronas memang tiada restriction untuk ambil perempuan. And then kita punya population LT di site pun perempuan 30%. Kita punya population. Tapi the only challenge tu mungkin masa bujang you bolehlah kerja offshore. Tapi kalau you mengandung sudah memang it's quite tough lah. Seperti yang saya beritahu tadi. Satu hari you tidur 3 jam saja. You kena manage 1,000 orang. Dan you kena lompat dari platform ke platform. Kalau you mungkin bujang masih okey, memang kita tidak halangan. Saya bekerja dengan perempuan ramai. Memang di platform dengan perempuan yang masih bujang. Bukan sebab dia bujang, tidak. Sebab dia belum mengandung lagi apa kan. Jadi dia boleh join. Saya ada a few of my friend, kalau kita tengok dalam FB Cempaka tu. Nama dia Liu, apa nama dia? Cempaka, CEMPAK. Tengok. Dia one of the influencer Cempaka. Dia start selama berjaya lah dulu. Then kita memang kerja. Dia ikutin kita lompat platform ke platform sebab dia bujang, very energetic, badan dia pun slim. Kita tiada halangan. Tapi bila you mesti berkahwin, sibuk kemas anak, kejar anak, bukan sebab Petronas tidak bagi dia sendiri yang tidak mau naik. Okay, that is the challenge lah sebenarnya. Okay, kita ramai population perempuan, Petronas ramai staf perempuan. Cuma dia memilih bila jadi ibu-ibu tu duduk di office saja. Okay, Nur Azila, menjawab you punya soalan. Thank you. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Salam Tuan, boleh kongsikah cara Tuan tangani tekanan semasa dalam pengajian maupun semasa berada dalam latihan industri? Terima kasih. Okey, semasa pengajian I have to tell you lah, saya tinggalkan alam pembelajaran ni 5 years, agak lama sudah. All the basic foundation tu 5 tahun tu, matematik tambahan tu tiada sudah. Tinggal tauge saja yang saya ingat. Okay? Very simple, macam seriously kimia fizikal kan. It's back to matematik tambahan. That is the biggest challenge lah. Saya kena belajar, memang kena belajar berhabis. Tiada cara lain. Tiada shortcut lah. Saya kena belajar. I have to see Dr. Sohaimi, jumpa dengan dia, discuss dengan dia, kena discuss dengan saya punya kawan-kawan, saya punya roommate, saya punya housemate. Saya kena belajar. I mean, kalau budak-budak, let's say budak-budak 6 sains, they have to run 20 to 30%, I have to run 80%. Itu cara dia. Tidak cara lain. Okay? So masa tu, we were lucky, kami ada beberapa pelajar senior. Masa saya punya batch, saya ada 2 pelajar senior kimia industri, yang seorang ex-custom dan saya ex-Petronas. Kita memang berdua suffer. Memang sengsara. That's why result 2.5 saja tu. Okay. So memang suffering lah. So in term of tekanan tu, tapi kami orang lama kan, manage tekanan ni senang lah. So, kita banyak happy-happy, makan di gerai, lepas study, lepas exam tu. Makan nasi embak, so networking dengan kawan-kawan. Solat lah, solat, minta dengan Tuhan. Itu foundation yang paling awal tu. Kita pun ada je beberapa kawan saya dulu masa saya di Kurnia Perdana, ada one of my friend gila jugalah kena hantar pergi Bukit Padang. Tapi dia bukannya pelajar lama tau, dia pelajar baru yang budak 6 sains. So those yang pelajar lama macam kami ni, we are survive.
happy because we know how to manage stress tu. So itu yang penting tadi, foundation tadi itu penting. Kawan, keluarga, syukur dengan Tuhan apa yang Tuhan bagi. Ingat itu, ingat Tuhan saja, ingat keluarga. Subjek tu is benda simple sebenarnya pun. Tapi because of our capability kan, memori sudah full sudah, so kena laju berlari lah. Tapi kena banyak-banyak bersabar lah. Don't take simple shortcut jadi stres. Okay? Banyak caranya sebenarnya. Okay? In term of latihan industri ni depends. Sebab ada juga saya baca beberapa feedback. Kalau few days ago pun ada juga stress among all the internship student, ada juga. Tapi ini is about how you manage tadi itu, yang foundation yang saya ajar tadi itu, networking tadi itu. How you serve bos kau, supervisor kau, itu that is the criteria yang you before you minta di serve, you kena serve orang dulu, kan? Ada one of the quotation yang saya bagi tadi itu. Yang saya share itulah foundation dia sebenarnya. Kalau you ada 4 slide saja tu, kalau you betul-betul embedded dalam jiwa you 4 slide ni sebenarnya, that is the purpose, meaning of life di sana. InsyaAllah you tidak akan drifted lah, terlalu jauh. Yeah? That is the foundation. Tengok video saya balik, apa foundation yang saya share tadi. Serve before we serve, thankful, bersyukur, nikmat Tuhan. Okay. So kalau you rasa you tak boleh survive masa you belajar, di MS you can always change, tukar kursus pun. Mungkin kita punya capability itu tidak di situ. So mungkin we shift to another challenge. Jangan steady at one point, okay? Shift to another challenge. Dan masa LI itu pun, LI ini 3 bulan kan. Jadi kalau you serve you punya supervisor dengan betul, you fokus apa yang you mau capai, itu semua planning. Okay? Itu semua planning. Tak semestinya apa yang plan itu akan realize. Okay? Tapi you kena look back. Bersyukur. Kalau you bersyukur, sama you punya plan pun tak dapat practical pun. Okay? So you kena switch. Agility itu paling penting. Okay? Tapi kalau ada melibatkan gangguan seksual, melibatkan benda-benda lain tu, then you have to report lah properly. Okay? Saya ada juga beberapa report student juga yang budak-budak student ada gangguan seksual. Then you have to take a proper evidence and report to the supervisor, to the agency lah. Okay? Benda ni berlaku. This thing happen . So you just take a proper evidence and report to appropriate government agency lah. Tapi jangan don't take shortcut lah. Okay? Ada juga beberapa student, tapi bukan student UMS lah. Ada je beberapa student because of gangguan seksual dia lari begitu, dia tak boleh tahu dia punya supervisor. So kita tidak tahu cerita ni. Okay? So bila cari-cari end of the graduation, cari budak ni tak tahu di mana sudah. Baru dia explain agak macam-macam lah. So jangan buat macam itulah. Okay? I think harap boleh menjawab Ashley you punya question . Ada soalan lain lagi? Ya. Yang ini kalau ada soalan kita jadikan soalan terakhir lah. Kalau tiada kita habis dengan sesi soal dan jawab. Okey, kita tamatkan sesi soal dan jawab sebab kita mengejar masa. Okey, terima kasih kepada Encik Nusri atas perkongsian dan penerangan yang cukup jelas dan harap dapat menjawab sedikit sebanyak soalan-soalan yang telah diutarakan oleh para peserta sebentar tadi. Okey, diingatkan sekali lagi bahawa kehadiran akan diambil menerusi QR code dan link kehadiran yang akan ditayangkan oleh pihak kami selepas sesi bergambar nanti. Semua peserta wajib untuk mengisi bagi mengesahkan kehadiran anda untuk sesi ini. Seterusnya kita beralih ke sesi cabutan bertuah. Oleh itu saya menjemput AJK yang bertugas untuk mengambil alih. Silakan.
Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Dayangku Syarina selaku AJK Aktiviti akan mengendalikan cabutan bertuah ini. Pemenang bertuah hari ini akan menerima hadiah bernilai RM10. Saya akan menggunakan nombor yang mewakili kedudukan anda berdasarkan senarai nama pelajar tahun akhir program ini. Baiklah, mari kita mulakan. Nampaknya nombor bertuah kita pada hari ini adalah 47. Kepada Turga TV Anak Perempuan Morgan, FBS 181-60608, tanya diucapkan kepada anda. Ada tak penama tadi? Boleh komen dekat chat. Kalau tiada, mungkin kita akan buat spin sekali lagi. Okey, ada. Okey, tanya. Boleh tinggalkan nombor telefon anda dalam ruangan chat supaya kami boleh hubungi anda nanti. Itu sahaja untuk sesi cabutan bertuah hari ini. Saya serahkan semula majlis kepada moderator kita. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih AJK Aktiviti. Tahniah saya ucapkan kepada pemenang untuk cabutan bertuah sebentar tadi. Yang tidak dipilih, janganlah bersedih atau kecewa kerana anda mungkin merupakan orang yang bertuah pada sesi lain yang akan datang. Baiklah, sebelum kita mengakhiri program ini, saya ingin menjemput Encik Nusri dan semua para peserta untuk buka kamera anda bagi sesi bergambar sebagai kenang-kenangan. Dijemput AJK yang bertugas untuk mengambil alih. Silakan. Terima kasih saudari moderator. Salam sejahtera saya ucapkan. Diminta untuk semua peserta untuk kekal dalam mood bersedia. Sila on kamera anda. Terima kasih. Semua peserta, saya harap buka kamera ya. Yang lain boleh buka kamera. Jadikan sebagai kenang-kenangan, sebagai memorable untuk Encik Nusri. Okey, kita mulakan sesi bergambar kita dalam kiraan 1, 2, 3. Sekali lagi, semua diharap bersedia ya. 1, 2, 3. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih AJK Teknikal. Selesainya sesi bergambar kita tadi, maka berakhirlah sesi perkongsian bersama alumni kimia industri pada hari ini. Diingatkan sekali lagi, diminta semua peserta untuk mengisi borang kehadiran menerusi QR code atau link yang sedang ditayangkan sebelum anda live Google Meet ini. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sebelum mengakhiri sesi kita pada hari ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel jemputan kita, Encik Nusri dan semua peserta kerana sudi meluangkan masa untuk hadir ke program kami. Saya mewakili pihak penganjur ingin memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa atau kekurangan sepanjang program ini dijalankan. Saya Nelly Awing selaku moderator anda pada pagi ini ingin mengucapkan all the best kepada Encik Nusri dalam kerjaya beliau dan begitu juga kepada pelajar-pelajar tahun akhir kimia industri. Dan jumpa lagi di sesi seterusnya iaitu sesi perkongsian bersama industri menerusi link yang telah dihebahkan. Sekian, terima kasih. Thank you Encik Nusri dan juga semua para peserta.